Saudara, sebuah jam tangan buatan Jepang di tahun 2023 merayakan ulang tahunnya ke-40. Jam tangan ini tetap eksis di banyak zaman karena dikenal dengan ketangguhan produknya dan memastikan pengoperasian yang andal dalam segala situasi. 2023 menjadi tahun spesial bagi Casio. Karena tahun 2023, Casio merayakan ulang tahun ke-40 G-Shock. Dan selama 40 tahun, G-Shock sesuai namanya telah hadir dan diakui sebagai jam tangan tertahan terhadap guncangan apapun. Untuk terus membuat jam tangan G-Shock bertahan, Casio terus-menerus mempromosikan jam tangan ini di banyak negara di seluruh dunia. Bukan hanya memperkenalkan model-model terbarunya saja, tetapi juga memperlihatkan tentang fungsi dan kemampuan adaptasi G-Shock terhadap gaya hidup modern. Hasilnya, G-Shock membuat kemajuan dinamis, terutama di acara ulang tahunnya yang ke-40. ここまで世界34カ国、計80回の開催を実施しております。G-Shock 4つ魅力があると思ってます。一つは世界中でこういった大型のイベントを開催しているということが一つ。で、2つ目は我々販売して40周年経ちますが、500万人のロイヤルファンがいらっしゃると。で、3つ目は今までですね、世界中140カ国で販売していて1億4000万個の出荷をしています。約2500店舗で世界中で展開しており、まさにユーザーにとってみると近くで手に取れる非常に価値の高い商品だと思っております。で、4つ目は商品です。この独自性のある商品、ユニークさというところはあるんですが、絶対的タフネスという上にいわゆる特殊樹脂を活用してデザイン的にも豊かに表現ができると。音楽、スポーツ、カルチャー、そういったところに今この G-Shock が根付いている。時計を飛び越えた存在になりつつあるというのが G-Shock の最大の魅力と考えております。今までこれからも愛してくれているロイヤルファンの皆様で、これから新しく会うユーザーの皆様に、カシオ G-Shock は唯一無二の価値を提供し続けます。そして皆さんに喜びと感動を与え続けますので、どうぞこのブランドを愛し続けてもらうようによろしくお願いします。Berdasarkan 40 tahun perkembangan fungsi dan aktivitas, G-Shock akan terus menangkap lebih banyak penggemar di masa depan dari seluruh dunia. Jam tangan buatan Jepang yang sudah berusia 40 tahun mendaftarkan produknya sebagai merek dagang 3 dimensi. Desainnya dipatenkan dengan tujuan untuk terus berevolusi dan terus memiliki nilai di masa depan. Casio telah mendapatkan pendaftaran merek dagang 3 dimensi G-Shock pada tahun 2023 di hari ulang tahunnya ke-40. Tahun 2023 adalah tahun kehadiran G-Shock ke-40 di tengah masyarakat. Tim Kekayaan Intelektual dan Lisensi Casio berhasil mendaftarkan merek dagang 3 dimensi G-Shock di Jepang. こちらに展示されているモデルが立体商標として登録されたモデルになります。こちらが初号機のものになります。G-Shock sudah terdaftar sebagai merek dagang umum dengan bentuk dan logo nama. Sedangkan hak paten merek dagang 3 dimensi berdasarkan bentuknya. Dan ini adalah hak paten pertama di Jepang untuk produk jam tangan. Merek dagang 3 dimensi paling terkenal di dunia adalah patung Kolonel Sanders ayam goreng Kentucky. Dan untuk mengikuti menjaga produk G-Shock di masa depan, Casio kemudian mewujudkan pendaftaran melalui tim hak kekayaan intelektualnya tentang desain otentik G-Shock yang sudah dikenal puluhan tahun di dunia. そのロゴ付きや文字ありと比べまして、その識別力をですね、発揮しているかどうかというところがポイントになっております。で、これが特許庁の方では非常にハードルが高いと。G-Shock 40周年経つんですけども、過去の雑誌であったりですね、この販売履歴であったりテレビコマーシャル含めた宣伝広告等のですね、さまざまな資料を集めました。段ボールで約3箱ぐらいになったというところです。Saat pendaftaran hak paten, Casio menyebut bahwa desain bentuk persegi miliknya memiliki ciri khas.
Karena desainnya lah yang membuat Casio bekerja keras mengembangkan jam tangannya sebagai jam tangan yang tangguh, kuat, dan canggih. 見えないですね、ブランド価値というところをどのようにして見える化していこうかという中で、一番最初にできたですね、初号機を立体商標を登録することを目指しました。初号機は耐衝撃性をですね、突き詰めた形と言われていて、無駄をすべて削ぎ落とした形状になっています。初号機にして耐衝撃性として完成形の形というところになります。進化というところが G-SHOCK の一つのテーマになっておりますけれども、この初号機の形はですね、その中でも変わらずにこれからも継続して使い続けていくと思います。変わらない価値というところをこれ以降もですね、立体商標それ以外の権利化というところで我々知的財産部としては目指していきたいと思っています。Uji coba Casio dilakukan lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan pendaftaran hak paten. Dan hal ini didasari dari bangga dan rasa hormat Casio terhadap G-SHOCK.